السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا نرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الامتحان جهوي ديال سنة 2018 الدورة العادية يونيو 2018 ديال جهة سوس ماسة ديال لا بواط ا ميرفي شابيتر 12. اذا كما قلنا هاد ليكزامان ريجيونال ديال 2018 ديال ريجيون ديال سوس ماسا غادي نحاولوا ان شاء الله نخدموه نقراو لو تكست ونجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله. اذا نقراو هاد ليكستري هذا قلنا من ديال لا بواط ا ميرفي هاد ليكستري مأخوذ من الشابيتر 12. اذا نبداو. Malheur, malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un fils affublé d'une tête de mule est un si triste sort qu'on n'oserait pas le souhaiter à son ennemi. Dieu écoute mes pleurs, exauce mes prières. La porte du ciel devait être grande ouverte. Zeynep partit faire une commission, revint tout essoufflé. Tout le monde l'entendait crier de la ruelle. Mère Zobeda, je t'apporte une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi. Zeynep, suffoquée par l'émotion, se planta au milieu de passion, tenta sans y parvenir d'expliquer ce dont il s'agissait. Personne ne comprit le motif de son existation. Les femmes avaient abandonné leur ouvrage, elles regardaient qui par une lucarne, qui par une fenêtre. Zeynep gesticulait au milieu de la cour. Je quittai ma cachette. Zeynep s'immobilisa, épuisée. Toutes les femmes se mirent à l'interroger. Elle releva la tête en direction de notre chambre et parvint à dire enfin: J'ai vu dans la rue le Ma'allem Abdeslam. Un silence incrédule accueillit cette déclaration. Rahma le rompit. Que racontes-tu, petite menteuse? J'ai vu Bouabdeslam, non loin du marchand de farine, près de la mosquée au Bigaradi. Il tient deux poulets à la main. Kenza de sa chambre dit: C'est ce que raconte Zeynep est vrai. Nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons au Ma'allem Abdeslam bon retour. Ma mère ne disait rien. Elle me rejoint dans notre chambre et restait au milieu de la pièce, les bras ballants. Elle avait quitté la terre et nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. Je me précipitai vers l'escalier. Je ne savais pas au juste où je me dirigeais. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. N'est-il personne? Puis-je passer? Le timbre n'en avait pas changé. Passe, Ma'allem Abdeslam, aujourd'hui est un jour béni. Dieu t'a rendu au tien. Que l'on soit loué, répondit Kenza la voyante. Dieu te comble de ses bénédictions, dit mon père. Je rebroussai chemin, je voulais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre et n'était nullement indiqué pour revoir mon père au retour. D'un aussi long voyage, ma mère n'avait pas bougé. Elle me parut un peu souffrante. Moi-même, je ne me sentis plus très bien. Mon front se couvrait de gouttelettes froides et mes mains tremblaient légèrement. Le pas pesant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. Une ombre obscurcissait la porte de notre chambre. Mon père entra. إذا كما شفتوا في هذا الشابيتر هذا قلنا مأخوذ من الشابيتر 12. إذا فاش غادي يرجع لو بير ديالو غادي يرجع من فاش كان تيخدم في لي زونفيرون ديال الفاس فاش مشى يخدم فاش غادي يرجع وشتو كيفاش شكون اللي قال لهم هاد الهضره هادي شكون اللي قال لهم بانها رجع هي زينب فاش مشات تقدم عند الحانوت رجعات قالت لهم بان راه شافت المعلم عبد السلام. اذا كما شفتوا هذا هو لو شابيتر هذا هو ليكستري ديالنا. اذا غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الثاني الاول قال لك ريكوبي اي كومبليتي لو تابلو سويفون غادي نديرو تيتر و لو جونغ ليتيرير و اوتور اون اوتر اوفر دو لوتور. اذا انا حاولت نحط لكم هذا الطابلو. بالنسبه لو تيتر عندنا لا بواط ا ميرفي. بالنسبه لو جونغ ليتيراتور عندنا ولا لو جونغ ليتيرير راه تما لو جونغ ليتيرير ماشي لو جونغ ليتيراتور. اذا لو جونغ ليتيرير غاديرو رومون اوتوبيوغرافيك. بالنسبه للوتور احمد الصفريوي. بالنسبه اوتر اوفر دو لوتور
عنده بحال ممكن ديرو لو chapelet d'ombre ولا لو jardin des sortilèges ولا la maison de servitude. إذا أنا هاد حطيتهم لكم بثلاثة راه غير وحدة راه كافية حيت قال لك تما une autre œuvre de l'auteur. بالنسبة للسؤال الثاني قال لك quelle relation familiale ou de voisinage ont les personnages suivants avec le narrateur. بالنسبة للمعلم عبد السلام شنو تيجي لو ناراتور هو الأب ديالو إذا سون بيغ. رحمة الجارة ديالهم إذا سا فوازين. كنزة حتى هي جارة ديالهم وهي الشوافة إذا نديرو حتى هي ممكن ديرو سا فوازين إذا لا فويونت وهي كذلك سا فوازين. زبيدة هي مو إذا سا ميغ. السؤال الثالث قال كيل بون نوفيل انونس زينب. شنو قالت لهم لا نوفيل اللي قالت لهم زينب هي هو لو غوتور دو معلم عبد السلام لو بيغ دو ناراتور. بالنسبة للسؤال الرابع قال لك رحمة et زبيدة ont-elles la même réaction par rapport à cette nouvelle? Justifiez votre réponse. واش كانت عندهم نفس la réaction؟ إذا non, رحمة n'a pas cru زينب et l'a même traité de menteuse. رحمة ما تيقاتش زينب وقالت لها بأنها راكي كدابة غير كدابة انتي. مي الأم ديالو شنو دارت؟ ما قالت حتى شي كلمة ودخلت لا شومبر ديالها وغرقات في الفرح ديالها. إذا alors que la mère est restée calme au début, mais une fois dans sa chambre, elle nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. السؤال الخامسة قالك relever du texte une comparaison. نحاولو نستخرجو واحد comparaison بحال un campagnard qui a une figure longue comme une gargolette. وبالنسبة الثانية une hyperbole بحال il avait quitté la terre et nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. نمشيو للسؤال 6. À quel niveau de langue appartient la phrase suivante? Il tient deux poulets à la main. إذا c'est la langue courante ولا نقولو niveau courant ولا standard ولا usuel. يعني اللي درتو راه صحيحة courant standard ولا usuel. بالنسبة للسؤال 7 قالك relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la maison. إذا 4 ديال الكلمات عندنا patio, fenêtre, lucarne, chambre, cour, escalier. هادو بعض الكلمات اللي تيدخلو في le champ lexical ديال la maison. السؤال 8 un silence incrédule accueillit cette déclaration. Cela signifie شنو المعنى ديالها؟ واش la déclaration est prise au sérieux ولا la déclaration n'est pas prise au sérieux ولا la déclaration n'intéresse personne. إذا شنو هو la bonne réponse هي la déclaration n'est pas prise au sérieux. بالنسبة للسؤال 9 قالك certains parents envoient leur enfant en bas âge chez l'épicier faire des courses. Que pensez-vous de ce comportement؟ قال كاينين بعض الناس اللي تيصيفطوا ولادهم واخا صغارين تيصيفطوهم يتغداو من الحانوت. بالنسبة ليك شنو تظن في هذا التصرف هذا؟ يعني justifier la réponse. إذا بالنسبة لكل واحد غادي يجاوب على حساب. إذا accepter toute formulation adéquate يعني أي formulation أي جملة يعني درتوها ولا صحيحة يعني معقولة. Ou le candidat prend position par rapport au contenu de passage à son contact en justifiant son point de vue. إذا خاصك تعطي البوان دو في ديالك وجوستيفيه. وبالنسبة للسؤال 10 نفس الحاجة بحال قالك aimeriez-vous habiter une maison individuelle ou vivre dans un immeuble? Justifiez votre réponse. قالك واش تبغي تسكن في شي دار مستقلة بوحديتك ولا تسكن في واحد ليموبل في شي عمارة مع الناس. إذا وغادي تجوستيفي لا ريبونس ديالك. إذا نتا هنا accepter toute formulation adéquate où le candidat prend position par rapport au contenu du passage à son contexte en justifiant son point de vue. إذا نمشيو la production écrite. قالك certaines personnes parlent publiquement de leur vie privée et de leurs problèmes personnels à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. قال كاينين بعض الناس اللي كيقولوا يعني العموم تيهضر على الحياة ديالو الشخصية على المشاكل اللي عنده اللي تيعيشها وكيقولوها إما في الإذاعة ولا في التلفازة ولا في الريزو ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. قالك شنو كو بونسيفو دو سو كومبورتمون؟ شنو تقول نتا على هذا التصرف هذا؟ إذا غادي نحاولو قالك rédiger un texte dans lequel vous présentez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. يعني تحاول دير واحد لو تكست اللي تحاول تهضر عليه تعطي الرأي ديالك في هذا الموضوع هذا وتعطي الحجج وتعطي أمثلة حية من الواقع المعاش. إذا هذه هي لا برودكسيون إكريت. إذا نتمنى تكونوا توفقتوا وجاوبتوا على لي كيسيون ديالكم كاملين ديال هذا الامتحان هذا ونتمنى لكم التوفيق في هذا الامتحان ديالكم الجهوي إن شاء الله الجاي. إن شاء الله إلى هنا
غادي يتسالى لا فيديو ديالنا. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو لو لين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا كومونتير وتقولوا لينا شنو بغيتو. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.